Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial untuk time series preparation. Nah, untuk yang pertama di sini kita masuk ke tutorialnya, kita akan belajar memvisualisasikan time series data prior to performing analysis dan preparation step dengan resipe dan time series preparation plugin. Nah, terus sini ada banyak ya objektifnya, lalu prerequisite-nya di sini time series preparation plugin installed. Biar kita cek dulu. Time series nggak tahu. Lalu kita membuat project baru ML Practitioner dengan time series preparation. This tutorial ML Practitioner time series preparation. Nah, sini kita tunggu saja prosesnya. Nah, sini sudah selesai, kita bisa masuk ke dalam. Lalu kita ke flow. Nah, selanjutnya di sini use case summary harus by date. Kolom ada order date, yaitu data date atau tanggal yang sudah di parsing. Terus ada t-shirt kategori dan lain-lain sini. Jadi kita ke visualize time series data. Nah, untuk visualize time series data ini, yang pertama kita inspect the data. Selanjutnya kita open orders by dataset ini. Kita open. Lalu order date column header dropdown and select analyze. Order date header. Order date kita analyze. Nah, di sini analyze change from sample to wall data and click save and compute. Sample to wall data and save and compute. Kita tunggu saja. Ini ya di sini sudah selesai, hasilnya sudah keluar, sudah seperti di tutorial seperti ini. Lalu kita step selanjutnya itu mengecek multiple time seriesnya. Nah, di sini kita bisa langsung aja yang pertama in the analyze window for orders by date dataset, use arrows to analyze the t-shirt kategori. Kita analyze t-shirt kategori, kita pilih ini kita kanan t-shirt kategori, lalu all data compute. On this column saja. On this column. Kita tunggu, nah ini sudah selesai, hasilnya seperti ini. Sudah sama, lalu kita akan melakukan multivariate time series. Nah, sini kita lihat hasilnya itu seperti ini ya. Sama sih seperti harusnya. Desimal, di sini kita ubah integer saja.
Nah, selanjutnya kita sini kita akan membuat plot the time series. Untuk yang pertama kita navigate to the charts, kita ke charts, lalu tab orders by that dataset, orders by that. Sini sudah di sini. Lalu in the existing bar chart, use the chart picker to switch to a line chart. Kita pindah ke line chart. Line chart. Ini line chart. Lalu now with brush zoom option underneath the chart reduce runoff. Kita bisa ini. Nah, kita bisa lihat lebih detail tentang datanya ini. Nah, sini itu untuk melihat datanya secara lebih detail. Double click anywhere to brush area reset plot full merge. Ini tuh biar lebih jelas. Ya. Selanjutnya create a bar plot regroup by a unit time. Nah, untuk caranya kita bisa from the vertical dots of the first chart at the bottom left select duplicate. From the vertical dots menu of the first chart, the bottom left. Duplicate. Ini. Copy. Use the chart picker to switch to vertical bars. Vertical bars. Nah, lalu open the drop down order date in the x-axis, change the date to quarter of year. Order date. Ke yang automating ke automatic to quarter of year. Nah, hasilnya selesai seperti ini. Jadi kita demi lihat quarter of year-nya segini ya. Nah, gitu. Selanjutnya kita sampai di sini untuk visualize time series data. Kita masuk ke sample time series data. Nah, selanjutnya di sini ada sample time series data, yaitu equally space times. Nah, pertama kita membuat resampling receipt. Nah, kita ke flow dulu nih. Ke flow. Lalu harus validate dataset time series preparation. Kita pilih time series preparation. Oke, selanjutnya di sini kita pilih time series preparation.
Lalu select the time series resampling received from the dialog. Time series resampling in the new dialog. Click set and name the output set orders resample. Orders resample set. Dataset get output get the generate. Create dataset. Lalu create create. Selanjutnya kita konfigurasi untuk resampling recipe-nya. Sekarang untuk kolom order date-nya parset column required of the time column to order date, value of the time column order date. Lalu jadi karena data kita punya multiple time series, kita cek di long format box. Sini cek. Lalu add a column and select t-shirt category as the multiple time series. T-shirt category for the sibling parameter specifies and time steps of 1 and a unit of days. 1 of days. Lalu time step sudah. For this first time, in the method section, insert interpol don't interpol impute null and extrapolate to don't extrapolate impute null. Impute null. Lalu sudah. Ya sudah, kita run saja. Nah, sekarang kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah selesai. Kita buka saja hasil datasetnya. Nah, kita bisa inspect the equus space output. Nah, di sini ini kosong. Kosong. Nah, ini ada datanya ya. Lalu kita selanjutnya interpolate dan extrapolate values. Kita konfigurasi interpolation-nya dan extrapolation methodnya. Jadi untuk order sample dataset kita ke parent recipe lagi. Lalu set interpolate field to constant. And keep the default of 0. Sudah. Lalu set the extrapolate field to same as interpolation. Kita run lagi. Nah, belum masih ini kan nyala. Nah, di sini sudah selesai, kita bisa buka. Lalu kita inspect interpolate dan extrapolate output. Nah, di sini udah muncul ya. Oh, nol itu constant extrapolation dan true data points itu yang ada ini, dan ini tuh constant interpolation of 0. Lihat, nah di sini ya, sini terus. Nah, ini ada nih. Nah, selanjutnya kita clip and shift time series. Nah, untuk caranya, nah ini nih, maksudnya jadi kita ingin clip the seriesnya, jadi semua dimulai seperti kayak gini. Nah, resample kita balik ke parent recipe, lalu increase the clip start to 33.
clip start to 33 number clip start. Nah ya sudah, kita run ulang, tunggu prosesnya. Oke, di sini sudah selesai. Kita bisa buka lagi. Ini kan kita terakhir di sini. Lalu kita ke tutorial selanjutnya, yaitu interval extraction. Nah, ini bagian extract intervals from time series data. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke tutorial selanjutnya, extract intervals from time series data. Nah, ini basicnya interval extractionnya. Terus, nah, untuk caranya pertama kita membuat interval extraction recipe-nya. Jadi dari ya sini kita ke flow aja, order sample, kita select, lalu kita pilih time series preparation lagi, lalu time series interval extraction ini, lalu kita the set outputnya orders order intervals, set orders intervals, create data set, lalu create to generate recipe. Lalu di sini konfigurasinya kita for the time column select order date. Ini kita pilih order date. Checkboxnya kita ini kan pilih dessert kategori. Lalu apply thresholdnya amount spent. Set the minimal valid value to mean value 167. Mean valid value 167 maksimum valid value arbitrary 1000 sudah benar. Lalu kita langsung run saja. Ininya days 0, ada yang kelewat kah? Ini change the segment unit to days, the acceptable deviation to 0, and the minimum segment duration to 0. Nah, selanjutnya kita run saja. Ini sudah benar. Kita run. Kita tunggu untuk prosesnya. Ini setelah ini sudah selesai, kita bisa buka datanya. Kita bisa inspect output includes-nya for input columns +1 on the column interval ID. The output includes the original 4 input columns 1, 2, 3, 4 +1 new column interval ID. Interval ini 1, 2, 3, 4, interval ID tambah 1 jadi 5, benar. Nah, ini kita sudah benar lah ya. Rows-nya 2955 betul. Interval ID di sini 262,5. Sini 6. Sudah benar. Lalu kita restrict interval with a minimal segment duration. Nah, kita tetap di ini, kita ke parent recipe. Lalu set the minimal segment duration to 2 days. Minimal segment duration to 2 days. Nah, sudah, kita run ulang. Kita tunggu saja prosesnya. Ya, di sini sudah selesai, bisa kita buka lagi. Di sini kan. Nah, di sini jadi berubah nih kan.
Three consecutive time stamps are assigned to the interval ID 0. Nah, ini 0, ini sama ya, sama. Lalu kita expand interval with acceptable deviation. Nah, kita untuk trace the value of minimal segment duration. Nah, kita balik ke parent recipe lagi. Lalu set acceptable deviation-nya to 1. Acceptable deviation-nya to 1. Kita run lagi. Lalu kita tunggu nanti the values of amount spent are within range for 3 of 4 days. Dan ini pokoknya hasilnya kan 3 of 4 days. Amount spent. Nah, ini ya. Oke, di sini selesai, bisa kita buka hasilnya seperti ini ya guys ya. Nah, sini sudah kita bisa samakan di sini. Oh, ternyata sedikit berbeda sepertinya di sini ya. Tidak apa, kita sekarang retrieve rows outside an interval ID. We can achieve this with a join recipe. Jadi kita bisa menggunakan join recipe. Jadi kita balik ke flow dulu. Lalu kita flow select orders resampled dan orders interval dataset. Orders resampled dan orders interval. Lalu kita pilih join. Sini join. Lalu untuk namanya kita orders resampled join. Sudah, kita create recipe saja. Lalu ini tidak ada perintah apa-apa, default saja, lalu langsung kita run. Kita bisa tunggu prosesnya. Oke, di sini sudah selesai, bisa kita buka hasilnya. Nah, sini sudah ada hasilnya, hasil join ya. Hasil joinnya di sini. Nah, selanjutnya kita create features dengan interval IDs. Contohnya, one of the simple features we could build is one of determining if a row belongs to an interval or not. Untuk caranya kita ke from action sidebar of the result join, kita prepare, kita ke sini lalu prepare. Untuk prepare-nya create receipt langsung saja, namanya default. Lalu kita add step formula. Formula, lalu name the output column in interval. In interval, lalu copy paste is expression field. Expression fieldnya ini kita copy, lalu ini dah. Lalu kita klik run and kita runlah saja langsung. Ini kita tunggu prosesnya. Nah, sini sudah selesai, bisa kita lanjut, kita buka hasilnya. Nah, di sini sudah ada interval false, true, false semua. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita ke tutorial selanjutnya, itu compute window aggregation over time series data. Nah, ini compute window aggregation over time series data. Kita aggregate over casual window. Kita
Untuk caranya, pertama kita create a windowing receipt. First, define receivers input and output. Kita flow, kita order samples dataset. Oke, ini kita ke flow, kita order sampelnya, kita order sample, nanti kita klik. Lalu kita lakukan time series preparation. Time series preparation lagi, pilih time series windowing, lalu kita set untuk outputnya orders windowed v, lalu kita create dataset, lalu kita create. Selanjutnya ini terlihat kita konfigurasi untuk windowing recipe-nya. Kita select order date, column for order date, checkboxnya long format, insert kategori, lalu set size default casual window 3 unit of days. Unit days 3. Terus kita ini sum. For aggregation, choose retrieve to return time series at the sum. Retrieve berarti sisanya kita silang. Retrieve, sum dan retrieve. Nah, sum dan retrieve di sini sudah, lalu kita run. Nah, kita tunggu saja prosesnya. Oke, ini udah selesai, kita bisa lanjut. Nah, kita inspect the casual window output. Outputnya di sini kan previous days highlight green. Nah, selanjutnya kita step aggregate over non-casual window. Kita konfigurasi non-casual window-nya dulu. Kita orders window dataset parent orders window dataset parent receipt. Uncheck the casual window box to define a non-casual window. Nah, ini klik run. Oke, sini sudah selesai. Kita bisa buka lagi. Oke, kita di sini sudah. Di sini sudah sampai sini ya. Lalu inspect the casual window di sini. Nah, ini ada datanya. Lalu kita aggregate time units in a window frame. Kita pertama change the units of a window frame. Kita ke window, klik parent recipe to the parent recipe. Change window size to a width of 1 and unit of weeks. Width of 1 of weeks. And click run. Ini kita tunggu saja. Oke, di sini sudah selesai. Kita bisa lanjutkan. Ini tampilannya, hasilnya. Ini kita bisa inspect, kita lihat secara detail untuk hasilnya di sini. 35. Ini nih.
contohnya seperti itu. Kita selanjutnya aggregate over a triangle window frame. Nah, kita caranya itu change the window shape. Nah, kita ke parent recipe lagi. Lalu kita change the window shape parameter to triangle. Nih kita pilih triangle. Lalu ininya 3 days, 3 days, 3 days. Ah, lalu kita run again. Run. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah kita bisa buka hasilnya. Kita inspect lagi ya triangle. Nah ini triangle sign. Nah ini rumusnya seperti ini di desired quantity of sum. Desired quantity of nah, ini hasilnya dengan rumus yang tadi itu. Nah selanjutnya ini kita coba 17,5, 26,25. Mana datanya? Nah ini nih. Sudah ya, selesai. Kita selanjutnya ke tutorial extract extreme from time series data. Lalu ini untuk pertamanya compute aggregates around the global maximum. Untuk pertama kita create an extraction recipe. Kita ke flow, kita order resample dataset, resample. Oh ini resample dataset, in action cycle time series preparation from the menu plugin. Series preparation, lalu pilih time series extraction, set, lalu ininya orders extrema, kita create, lalu create dataset dan create. Nah, hasil seperti ini. Kita konfigurasinya dulu ya, untuk konfigurasi resipenya. Ini kita order date lagi, long t-shirt kategori, lalu find the extreme in the column amount spent, keeping the default global maximum as the extreme time. Extreme column in amount spent, global maximum, extreme type-nya. Default casual rectangular window, rectangular di sini. Terus with 7 units 2 days, 7 days. Ini lalu max and sum kita hapus, max and sum. Nah, kita cek di sini apakah sudah benar. Sudah. Oke, kita run saja langsung. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini kita buka saja hasilnya, kita inspect ya. Kita di sini tulisannya the output has 4 new columns because it started with 2 dimension, amount spent and discrete, and we request to aggregation. Wah, jadi banyak ya. Ini. Hasilnya sama 132 132. Oke, kita verify aggregates with a join. Join extracted extrema with time series. Kita ke flow. Then orders extrema dataset. Orders resampled, orders extrema. Orders resampled, orders extrema. Oke, lanjut. Ini kita join. Namanya ada, kita orders resampled extreme join. Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita create recipe and run. Kita di sini sih tidak perlu ada accepting default.
saja. Kita insert datanya. We just need to find the correct part of the time series to validate our results. Nah, ini sudah selesai. Kita buka, kita inspect ya ini. Filter any one of aggregation columns such as amount, spend, max for OK values. Semua max for OK values. Oke, tidak ada. Hoodie, suggest hoodie. Hoodie. Kita klik lalu amount spend max for OK values. Amount spend max. OK values. Itu sudah selesai saat di sini. Untuk tutorial selanjutnya kita decompose time series data. Nih, untuk decompose time series data ini, the trend of data timestamp. This can useful especially if jika trends berubah atau change berubah over time. Kita untuk pertama kita split time series into its component. Nah, untuk caranya kita create a decomposite recipe. Kita ke flow, order sample, time series preparation. Di sini kita time series preparation, kita pilih yang time series decomposition. Time series decomposition, set, lalu untuk namanya orders decomposed, compose, lalu langsung saja ini create dan create, lalu ini kita konfigurasi dekomposisinya, select order date, ini kita select order date, taking the default daily frequency at the season length to 365 days. Oke, selanjutnya di sini season length-nya sudah, add column t-shirt quantity, for the target column, click add and select t-shirt quantity. Select t-shirt quantity, lalu long formatnya add column provide t-shirt category. Lalu langsung saja kita run. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini kita sudah selesai. Kita buka lagi. Ini hasilnya sudah ada. Kita observe ya. Ada di sini. Nah, sini sudah ada hasilnya. Navigate to the charts. Lalu plot the transitionality. Nah, ini kita plot. Oops. Charts, plot the transitionality. Oke, plot. Scatter plot. Plot trend, seasonality, and residual over time using 3 separate line plots.
sini sebenarnya sudah selesai ya. Kita tinggal nih tugas kita untuk mengatur bagaimana tampilannya. Oke, saya Diarayanda, terima kasih.